In a significant political development in Ananda Mohan village under the Dumachara Vatala village committee of the Forit Karamchara, a total of 144 voters from 30 families formally joined the Bharatiya Janata Party during an organized induction program. A total of 144 voters from 30 families formally joined the Bharatiya Janata Party during an organized induction program. The newcomers were welcomed by handing over the party flag. যতন কুলুঙ্গা তিনি 48 করমছড়া বিধানসভা যিনি দুমাছড়া নি বরতলা বিসিনি অন্তর্গত আনন্দ রুয়াজাপাড়া এই কামিও প্রায় 30 পরিবার নেই 144 ভোটার এই কামিনী বরক তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিও লামসগুই ফেকা সুবঙ্গ পাইপলা হামবাইয়া ফরো বরক যে বিজেপি নো বিশ্বাস খাইছিনি মোদিজি এবং ডক্টর মানিক সাহাজি যিনি মুখ্যমন্ত্রী নাহার মুম্বাই এবং ডেভেলপমেন্ট চিন্তা খাই বরক ফাইমানি বাগै বনো পাইপলা হামবাইয়া ফরো 2023 ni je বিধানসভা সাকাং 3 दिन जों अंगनार बुथ प्रेसिडेंट त्रिपुरा मथानि बुथ प्रेसिडेंट जों जयनिं रखा जयनिं रमन परे बचनन प्रतिश्रुति रखा रमन परे जों जखन तो इलेक्शन पाइखा बग इनो 48 करमसा तिगिखा तिगिबने परे तामंखा जों कुनो कक्से सोंया निके कक्सेल चुदे कासा निचय आशा बरसा तैनो पार्टी तो खायो खायना तो के खायमानि परे बग सागो जे वारियर्स बबग्राने वारियर्स काम से खायना नायखौ के जों काम खायना तो नुं कायसा मीटिंग दिनै तांनि मीटिं जों जानायखा जों फायखा एका अबतैबो करै मीटिं नि खारखासे थानानै बुंरुक फरि बंनो अबचे बबग्राने वारियर्स अबैतो निया के जों कायसा निचय आशा बरसा तैनो जयनिं खायो एकाय जों जेमन ताबखाय चंखा राज्य गब बीजेपी एकाय एदिसिबो जाते बीजेपी फायना बागो जों एदिसिबै राज्यबा जदि बीजेपी खायमानखाय सिनि कायसा बिनानै फौ सिनि लामानो असुबिदा इनताबो इटसलिन करि इटसलिन फुंमाना नांगो Reported by Kiran from Rongtrai Valley, Chinikhara.